les bienfaits de la paix et de la cohésion dans la société. Tel était le thème central de la 4e édition de la conférence régionale des imams de la région de San Pedro. Mais conférence régionale des imams de la région basse centrale. Voilà, donc à Bokeneleka, la 4e édition. Voilà, donc à Bokeneleka Tuibi. En quelque sorte, ka chien folo que San Pedro, ka chien flanan que Tabou, ka chien sabanan que Dakaji. Donc nous sommes là aujourd'hui pour la 4e fois. Inch'Allah, on a mal refait. Cette cérémonie s'est tenue le samedi 3 et dimanche 4 janvier 2026 à 63 km de la ville de San Pedro Atui dans la sous-préfecture de Gabiadji. Plus de 120 imams venus de différentes localités sont ceux qui ont pris part à cette belle cérémonie. On est conférence des imams Kenaka. Inch'Allah. Alhamdulillah, Inch'Allah, parce que awal chaîne avec maman mi yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ a b'ale yɛrɛ dɛmɛ a ka baara la bon ni i bɛ baara dɔ la ni i tɔɲɔgɔnw bɔra yɔrɔ dɔ ka na i se tuguni bon a bɛ kɛ sababu ye fana tuguni inchallah i ni minnu bɛ baara la yan bon a bɛ baraka don i ka kumakan na quoi. Ne bɛ nin batɔn jindi ka tɔn bɔ wɛrɛ wɛna am ti ning wa tɔn na kɔp tɔt fa jindi parce que yata ba gwamni hidinde juga ya semsin tare la wum taba jugo yimi han kai bumba e mutun ken tawre ko to wena mena taban semsin tara ana kana sama na bala ina kun ta wata. La cérémonie de 2 jours a été meublée par 5 modules notamment. Bilan des activités menées par le bureau régional de décembre 2024 à nos jours. L'Assemblée générale de la Caisse régionale de solidarité et de la Da'wa dont le bureau a été renouvelé. Parole donnée aux imams pour les suggestions et critiques. L'intervention du président régional Imam Ahl Sunna, Imam Kone Ismail. Kabini sɔgɔma sigilen bɛ yan mɛlɛkɛw fana bɛ yan k'an filmer c'est lɔnnibaga dɔ ko ten a ko mɛlɛkɛ fila bɛ ka sɛbɛnniw kɛ dɔ bɛ sɛbɛnni kɛ bolo ɲuman na dɔ bɛ sɛbɛnni kɛ bolo bɛrɛ la a ko mais ale yɛrɛ nana filɛ ka na ye lɔnni développé la ka se degré min na est-ce que mɛlɛkɛ ninnu k'o t'an filmer la de wa ko est-ce que film tɛ wa c'est-à-dire écran géant bɛna bila kɛmalo ko an sera karisa ma sisan k'i ka cassette bila la. Et quand on a quelqu'un mɔgɔ min ye ko karisa tɛ nin ye caméra b'i kan ale ko ale kɔni ka ye caméra le ye mɔgɔ tɛ se fana k'a fɔ ko ye wuya ye donc ni le taara nin jama sugu cɛ ma sini cassette la caméra la k'a fɔ ye film la e taara ye nin cɛ ma o tɛ seriyaba dɔ ye fana min b'a la k'o tɛmɛ ala ko saraka wa kosɔn an ka ɲɔgɔn ye nin a nafa ka bon kosɛbɛ ko caman bɛ ɲɛbɔ a kɔnɔ miiriya ɲuman caman bɛ di a la. Sunata ɲɛ taga an ka région kɔnɔ o kuma caman bɛ fɔ a la o ye koba le dɛ hali bi k'an sabati o ka ala m'o kɛla kuma bɛɛ fɔla ka ban m'u tɛmɛna ɲɛfɛ a se Cheikh Diakité ma o ka kuma bɛɛ fɔ. Pour l'imam Ahl Sunna de Tuy, Imam Mohamed Sangaré, la cérémonie fut marquante et instructive. Il n'a aussi pas manqué à adresser ses sincères remerciements aux participants et à ses collaborateurs. Mohamed Sangaré, Mohamed Tuy, oui, ɲɔgɔnye mun kɛla ni wajulu mun kɛla a bɛ se ka fɔ a ka nɔ bɔ kosɛbɛ parce que d'abord bon an ka waati min yɛrɛ kɛ sigi la alhamdulillah kɛla sababu ye bon mɔgɔ caman ɲɔgɔnlɔn caman sɔrɔla a kɔnɔ bari ɲɔgɔnya caman fana sɔrɔla a kɔnɔ bon dɔw yɛrɛ farala ɲɔgɔnlɔnw ni ka bɔ ɲɔgɔn yɛrɛ fana ka ko kalama donc bɔ kɛla caman kalama o la. ɲɛsin an ka dugutigi ma o kɔfɛ n tɔɲɔgɔnw ani karamɔgɔw ani imamuw ka bɔ dugu bɛɛ lajɛlen na fɛn fɛn ni o b'i yɛrɛ sɔrɔ San Pedro mara kɔnɔna na. La cérémonie a été clôturée par une conférence précédée d'une psalmodie du Saint-Coran d'une voix mielleuse d'Imam Abdulkarim Kone de Grand Bérébi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم لا تجعلوا دعاء
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. La conférence a été animée par Oustaz Kamel Diallo, dans laquelle le conférencier a mis l'accent sur le bon comportement, qui est un guide pour amener les uns et les autres à une paix durable, comme nous l'a recommandé la législation islamique. Tels étaient les propos du père de la nation ivoirienne, Nana Félix Houphouët-Boigny, je cite. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Fin de citation. Alhamdulillah, neto Mohamed Fofana. Alhamdulillah, insorna sampai inshallah. Wallahi ay nobo, ay ka kila ka tasla ligira kana. Allah kila sallallahu alaihi wasallam akasaba ukra la paix mina jusma mina ay la wole fanyene. Ko sama anglisi wala ka baraka nuyi anga du kono anga sida wala. Abdul Karim Traoré. Je pense que le sujet c'est un sujet d'actualité, vu que la paix même c'est le socle de tout développement. Et que nous venons de sortir des différentes élections présidentielles, élections législatives, et tout cela empreint de paix. Donc le sujet est d'actualité et le conférencier vraiment a exhorté tout le monde à la paix. Je pense que c'est une très très bonne chose. Des propos marquants ont été tenus par le président régional Imam Ahlus Sunna, Imam Kone Ismail, dans son allocution lors de la cérémonie de clôture. Vraiment, sawala yɛrɛ anya jija fana abe sigida mula ani autorité vraiment ay ben kelema les autorités administratives abe président sous-préfet le bewa gendarme ɲɛmɔgɔ le bewa akala dugutina ka ay jija ay relation ta ani olu mɔgɔw ye ay juma kana soma hal n'a taara sɔrɔ kafiru lo ay to ka taa foli bila la parce que olu ye ɲɛmɔgɔ ye ka to ko fɔ ko patron non ko chef kan nana ka ni foli anw ye ni mɔgɔ le to vraiment alu an ka ɲɛmɔgɔ kana to kana fo siɲɛ kelen sɔn n'o kɛra o fana hakili bɛna to i la o na ko ko ninnu ko nin ye mɔgɔ ye dɛ i m'a ye o ka yɔrɔ dɔ fana ko an ka mɔgɔ dɔ tun bɛ ale tun bɛ to ka taa dugutigi fo waati bɛɛ a tɛ semaine banna ma taa ka taa dugutigi fo o le nana k'a bɛna wuli misiri la misiri ko la min kɛ dɔ nana wuli ko kana dama dɛ ko ni ninnu ka misiri la yɔrɔ ko fitina bɛ wuli ko kana di dɛ dugutigi ko pɛti alu ta olu bɛ yɔrɔ la olu ye fitina mɔgɔ n'o tɛ ne ta nin tɛ fitina mɔgɔ ye parce que semaine ko nin bɛ na ne fo sɔn a t'a kɛ wari ko sa t'a kɛ foli ni ko dɔ di ko non ko foli parce que y'an ka ɲɛmɔgɔ ye ko misiri ko n bɛ place dama a b'a lɔ mun le kala sama ala jogo ɲuman ye a n'a ka bonya a n'a ka adamadenya voilà donc a ye don mɔgɔ la autorité surtout min bɛ yen ka to fo sɔn ka yɛrɛ yira la anw de ninnu ye anw de bɛ y'ale vraiment donc comme an bɛ sigi la sigiɲɔgɔnya an ka diinɛ ka hakɛ fɔ ka bonya kosɛbɛ sigiɲɔgɔn hakɛ ka bɔ an ka diinɛ la kosɛbɛ donc an kan kana fɔ ele an ka ɲɛmɔgɔ ye an bɛna kana foli di ma sɔn k'a fɔ o min bɛ a bɛ nɔ b'ale bɔ hali bi ala kana an dɛsɛ o la. Le président de COSIM de Tuy, Imam Diané Bassirma, qui a pris part à la clôture, a adressé ses sincères remerciements à la délégation, précisément au conférencier Oustaz Kamel Diallo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suma alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ masa in fo k'a tando k'a waleɲuman lɔ ka sɔli kɛ cɛbɛ in kan min ɲɔgɔn ma dan o an ɲɔgɔn tɛna dan o tɛmɛnin kɔfɛ an b'an ka lɔnlaw fo aw ni ce aw ni baraji ala ka an miɲɛ nin na an na min fɔ an ɲɛna ali bisa ala k'a mɛtoro di an ma an na min fɔ an ɲɛna ali bi ala k'a don an jusukun na an b'an ka karamɔgɔcɛ fo Diallo min ye ne yɛrɛ ka bila ye o ye filamuso ye ne kun
aka min fɔ a ma kɔyɔ ka kuma fɔ a ma bama kan kuma fɔ a ma sɛnɛfɔ kan fɔ an b'i fo k'i waleɲuman lɔ hali bi kumana bɛn min kan hali bi ala ka bɛn sabati i kumana bɛn min kan hali bi bɛn kɛbaga hali bi ala k'a to an k'a kɛ i kumana bɛn min kan hali bi sa a faamuya ko ɲuman ala k'a d'aw ma k'aw fo k'a waleɲuman lɔ a n'a to a ma tanama min sɔrɔ a kɔ se to ala k'u d'aw ma a n'a to a ka sen la bɛrɛ o bɛrɛ kan k'a ka arijana sara ala k'o kan ye aw n'a to k'a denbaya min to yen k'a karafa ala ma ala min ko ale ti karafari bɔrɔtɔ ka to ka denbaya sɔrɔ hɛrɛ ale bi ala m'o kɛra ka taga denbaya sɔrɔ jusuma ale bi ala m'o kɛra ka taga denbaya sɔrɔ hakilisigi ale bi ala m'o kɛra hakɛto bɛ nin ka sɔli ala muhammad waaleykum salam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah yam jiramba ya sama la ko sabab son ba yam yola sondre ayo imam al hussein buda alhamdulillah la tonen be wote ya tembo la tonen be wote ton be tu wana mana la mimi alhamdulillah kan sama ko sa halu wi so agoma la fo wi ti wenge ka taba wenge ala bayla yam fahma agoma ko aywa am fahma agoma ko ton sa yitam nongolom ngataba ayita sababti dine min kingtawe ayita sabab nibni sulpa fahmo dine bibo mangti arba ma harata ya niba na pam lafi lawlebele tuwani am kwa donc ayita sababti nibni sulpa lihlama tisanda kien lihlanga ni bam hem faham a gomda handa ba ningi minta gomda handa ba ya bam lafi kwa ya niba fa lafi kwa ngo lam tawr me kwa ngo fahma gomda wutu la woto yam tara sahal bugo nan ko nebni sin fa mo be sen ko wa ti bon ton tar sahal nan ko nebni sin pa no pa mo ka wa ton da tambala ta bursa we sa wa me to san pa ma kibare ti yer san kaneba bib mo ko wa mo kile ko tubure nir nan gome ane ko tubra nan kile pa yembro kwa donc fo hankira na explique to ya nana kwa donc kitamti tani hanong bala abuda sa wa bimbala bi nibni himpa pa man zin be han lo kwa bi mo ro zindi la bi ninga bi yama en kila kan banga bela la pa kwa aha amin 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 ga ta amin 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 ana ma sikar sama ba wa alaikum alhamdulillah yam yola sondre aya tawhid wedrago alhamdulillah dagaji inshallah atonon be tengning ko ya tembo la to alhamdulillah ti le ton be wa alhamdulillah alhamdulillah kar sama sahal khafo ko ma gan tabil la tabil la yam fahma ko agoma ko alhamdulillah ida ton fa bum ne ga ko ida ya ni ma jilli wayinga ngataba se be ziwo wa tan tiara fasi tingra tawre ala soma hala yusta se be ziwo sikabate sang be por ko to ina ta hanku an ko sakal ninga wina songar ne gado insha Allah ya rabbi amina la woto yam pam ina am lo yam tibira wa insha Allah yam tara sakal bon ko ne bini sim papa am se ko alhamdulillah tatiti yelfa ya bene wina budo wala la ka fo se mi wa wi ti ver hoto ko wa sire nimte o yinga na fini be ko wa islam min sirta ba imam sirta ba na fini be ko wa en pawate nimsa ala amma akadninga te ba sababo aywa sababu ni ton jiri ko kay sire ni mi halki insha Allah mina samsan fatiha mina manti ver bi fa la fi bi be sate ka fa moron wa mina sak lo fa na mina ya rabbi mina ya rabbi Shukran, I'm so grateful for everything that I have. Shukran, I'm so grateful for everything that I have now. But every day I put my trust in the only one, Ya Allah. And every day I keep on fantasizing. Shukran, I'm so grateful for everything that I have.
Shukran, shukran. I'm so grateful for everything that I have now. La voix de la sagesse